बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। तो हमने दो क़ज़िया मख़सूसा के दरमियान तनाकुस के बारे में पढ़ लिया था और दो क़ज़िया महसूरा के दरमियान भी तनाकुस के बारे में पढ़ लिया था और दो मुवज्जह बसीता के दरमियान भी तनाकुस के बारे में पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम दो मुवज्जहात मुरक्कबात के दरमियान तनाकुस के बारे में पढ़ेंगे। दो मुवज्जहात मुरक्कबात के दरमियान, दो मुवज्जह मुरक्कबात के दरमियान इंशाअल्लाह ताला हम तनाकुस के बारे में पढ़ेंगे। तो मुवज्जह मुरक्कबा किसे कहा जाता है कि वो क़ज़िया मुवज्जह मुरक्कबा वो है कि जो दो क़ज़िया मुवज्जह से हासिल हो उसे मुवज्जह मुरक्कबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुवज्जह मुरक्कबा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मशरूता ख़ासा किसे कहते थे कि ये वही मशरूता आमा है ला दाइमन बिहसबि ज़ात की कैद के साथ, यानी मशरूता आमा के आखिर में अगर हम ला दाइमन की कैद लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? मशरूता ख़ासा बन जाएगा, मशरूता ख़ासा बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मशरूता आमा था कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबी बिज़रूरति मादामा कातिबन, ये मशरूता आमा था। इसके आखिर में हमने ला दाइमन की कैद लगा दी। किसकी? ला दाइमन की कैद लगा दी। और चूँकि ला दाइमन के ज़रिए इशारा होता है मुतलका आमा की तरफ, मुतलका आमा की तरफ क्या होता है? इशारा होता है, मुतलका आमा की तरफ इशारा होता है। तो मशरूता आमा के आखिर में अगर ला दाइमन की कैद लगा दी जाए तो ये क्या बन जाता है? मशरूता ख़ासा बन जाता है, मशरूता ख़ासा बन जाता है जो कि मुवज्जह मुरक्कबा है, मुवज्जह मुरक्कबा है। अब ये मुवज्जह मुरक्कबा क्यों है? क्योंकि ये दो क़ज़िया मुवज्जह से मुरक्कब है। एक मशरूता आमा से और एक ला दाइमन की कैद किसकी तरफ की गई? मुतलका आमा की तरफ की गई। तो ये मशरूता आमा और मुतलका आमा से मुरक्कब है। ये क़ज़िया किससे मुरक्कब है? एक मशरूता आमा से और एक मुतलका आमा से। तो ये दो क़ज़िया मुवज्जह से मुरक्कब हुआ, लिहाजा से क्या कहा जाएगा? मुवज्जह मुरक्कबा कहा जाएगा, यानी मशरूता ख़ासा कहा जाएगा। तो मुवज्जह मुरक्कबा किसे कहा जाता है कि जो दो क़ज़िया मुवज्जह से हासिल हो, दो क़ज़िया मुवज्जह से, जिसके अंदर दो क़ज़िया मुवज्जह ज़िक्र हो, उसे क्या कहा जाएगा? मुवज्जह मुरक्कबा कहा जाएगा, मुवज्जह मुरक्कबा कहा जाएगा। अब मुवज्जह मुरक्कबा की नकीज़ लाने का तरीका क्या है? मुवज्जह मुरक्कबा जो है उसकी नकीज़ लाने का तरीका क्या है? याद रखिए मुवज्जह मुरक्कबा की नकीज़ लाने का तरीका ये है कि चूँकि ये जो मुवज्जह मुरक्कबा होता है ये दो क़ज़ियों से मुरक्कब होता है, दो क़ज़ियों से मुरक्कब होता है। लिहाजा शुरू में हम क्या करेंगे कि मुवज्जह मुरक्कबा के अंदर जो दो क़ज़िये होंगे उनको हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? निकाल लेंगे, उनको हम निकाल लेंगे। तो जब हम मुवज्जह मुरक्कबा से दो क़ज़ियों को निकाल लेंगे तो हमें दो मुवज्जह बसीता हासिल हो जाएंगे। क्या हासिल हो जाएंगे? दो मुवज्जह बसीता हासिल हो जाएंगे। अब ये जो दो मुवज्जह बसीता हमें हासिल होंगे हम इनकी भी नकीज़ निकाल लेंगे, इनकी आगे क्या कर लेंगे? नकीज़ निकाल लेंगे। जिस तरह हमने पिछले सबक के अंदर बसाइत की नकीज़ निकालने का तरीका सीखा था उस तरह हम इन मुवज्जह बसीता की भी नकीज़ निकाल लेंगे। अब इन दोनों की जब हम दो नकीज़ें निकाल लेंगे तो इन दोनों नकीज़ों से हम शर्तिया मुनफसिला मानतुल खुलू बना लेंगे। क्या? शर्तिया मुनफसिला मानतुल खुलू बना लेंगे। और शर्तिया मुनफसिला मानतुल खुलू बनाने का तरीका कितना आसान है कि शुरू में इम्मा लगा दो और दरमियान में आओ या इम्मा लगा दो तो क्या बन जाएगा? शर्तिया मुनफसिला मानतुल खुलू बन जाएगा। अब जब वो शर्तिया मुनफसिला मानतुल खुलू बन जाएगा तो फिर ये हमें नकीज़ हासिल हो जाएगी किसकी? मशरूता ख़ासा की, मशरूता ख़ासा की। याद रखिए अब यहाँ पर हम साहिब किताब भी इनकी मिसालें ज़िक्र नहीं कर रहे, मशरूता ख़ासा कि आगे इसकी नकीज़ बनाने का तरीका नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि ये बहुत ही तवील है, बहुत ही तवील है, इसकी नकीज़ निकालना बहुत ही तवील है। अब जब एक की नकीज़ निकालना इतनी तवील हो जाएगी तो फिर किताब कितनी तवील हो जाएगी। तो इस वजह से मुसन्निफ़ ने यहाँ पर सिर्फ तरीका बता दिया है कि इस तरह निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं। तो फिर उस तरीके से हम क्या करते हैं? मशरूता ख़ासा की एक नकीज़ निकाल लेंगे, बाकी इंशाअल्लाह ताला हम अगली किताबों में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ लेंगे। तो मशरूता ख़ासा की इंशाअल्लाह ताला हम नकीज़ निकालेंगे। तो मशरूता ख़ासा यानी मुवज्जह मुरक्कबा की नकीज़ निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे? ये मुवज्जह मुरक्कबा के अंदर जो दो क़ज़िये होंगे उनको निकाल लेंगे। अब दो क़ज़ियों को निकालने का तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले मशरूता ख़ासा के अंदर पहला क़ज़िया कौन सा था? मशरूता आमा। अब मशरूता आमा को निकाल लेंगे। मशरूता आमा क्या था? कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाब बिज़रूरति मादामा कातिबन। तो ये हम मशरूता आमा को यहाँ पर लिख देंगे कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाब बिज़रूरति मादामन कातिबन। तो हमने मशरूता आमा मुवज्जह बसीता क्या कर लिया? निकाल लिया। अब ला दाइमन के ज़रिए चूँकि इशारा होता है मुतलका आमा की तरफ तो हम मुतलका आमा को भी क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। अब मुतलका आमा को निकालने का तरीका क्या था कि
موضوع کو بھی برقرار رکھنا ہے، محمول کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور موجبہ کو بھی، اور کس کو، کلیہ ہے تو کلیہ، جزیہ ہے تو جزیہ، یہ سب کچھ کیا کرنا ہے، کیفیت ویفیت، کمیت ومیت سب کچھ کیا کرنی ہے، برقرار رکھنی ہے۔ البتہ کیفیت کو چینج کر دینا ہے۔ کیفیت یعنی اگر موجبہ ہے تو ہم سالبہ لے آئیں گے، اور سالبہ ہے تو کیا کر دیں گے، موجبہ کر دیں گے۔ تو یہ مشروطہ عامہ چونکہ کیا ہے، کل کاتب متحرک الاصحاب ضرورت مادامہ کاتباً، یہ کیا ہے، موجبہ ہے۔ کیا ہے، موجبہ ہے۔ تو ہم اس کا جو مطلقہ عامہ نکالیں گے وہ کیا نکالیں گے، سالبہ نکالیں گے۔ اب کل کاتب متحرک الاصحاب ضرورت مادامہ کاتباً، یہ موجبہ ہے تو اس کا سالبہ کیسے نکالیں گے، کل کاتب متحرک الاصحاب لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصحاب، تو یہ کیا کر لیا ہم نے، سالبہ نکال لیا۔ اب جو کہ مطلقہ عامہ کی جہت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، بالفعل ہوتی ہے، جس میں محمول کا موضوع کی ثبوت یا محمول کی موضوع کی نفی، 3 زمانوں کے اندر زمانے اسے کیا کہا جاتا ہے، مطلقہ عامہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو جہت ہوتی ہے وہ بالفعل کی ذکر ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم بالفعل کیا کریں، نکال لیں گے۔ تو ہم نے دونوں موجات بسیطہ نکال لیے، موجات بسیطہ ہم نے کیا کری ہے، نکال لیے۔ اب ان موجات بسیطہ کی آگے ہم نے نکیزیں نکالنی ہیں، نکیزیں نکالنی ہیں۔ تو کل ہم نے موجات بسیطہ کی نکیزیں کا نکالنا بھی سیکھ لی تھی، تو مشروطہ عامہ کی ہم نے نکیز نکالنی ہے۔ مشروطہ عامہ کی نکیز ہم نے کیا نکالی تھی، مشروطہ عامہ کی نکیز ہم نے حینیہ ممکنہ نکالی تھی، حینیہ ممکنہ۔ اور حینیہ ممکنہ کسے کہتے ہیں کہ جس میں بحسب الوصف جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہو، جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اسے حینیہ ممکنہ کہا جاتا ہے، یعنی جس میں محمول کا موضوع کی ثبوت یا محمول کے موضوع کے لیے نفی کے ممکن ہونے کا حکم لگایا جائے اسے حینیہ ممکنہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جہت کیا ذکر ہوتی ہے، بالامکان لام، اور حین ہوا کاتبن کیا ہوتی ہے، جہت ذکر ہوتی ہے، جہت کیا ہوتی ہے، ذکر ہوتی ہے۔ اب نکیز نکالنے کا طریقہ کیا تھا کہ اگر موجبہ ہے تو سالبہ کر دو، اور کلیہ ہے تو کیا کر دو، جزیہ کر دو۔ اب جو کہ یہ مشروطہ عامہ کل کاتب متحرک الاصحاب بضرورت مادامہ کاتباً، یہ کیا ہے، موجبہ ہے اور کلیہ ہے، تو ہم نے حینیہ ممکنہ کیا نکالنا ہے، سالبہ جزیہ نکالنا ہے، سالبہ جزیہ نکالنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھو یہ کیا ہے، کل کاتب متحرک الاصحاب۔ اب یہاں پر جو کہ ہم نے سالبہ نکالنا ہے اور جزیہ نکالنا ہے، تو کل کاتب متحرک الاصحاب کی سالبہ اور جزیہ کیا ہوگا، بعض الکاتبی، بعض الکاتبی لیس بمتحرک الاصحاب، پہلے ہی سب متحرک الاصحاب۔ تو یہ موجبہ کلیہ تھا، تو ہم نے یہ سالبہ جزیہ کیا کر لیا، نکال لیا، سالبہ جزیہ نکال لیا۔ اب حینیہ ممکنہ کے اندر چونکہ اس کی جہت کیا تھی، بالامکان لم حین و کاتب تھی، تو یہاں پر بھی ہم بالامکان لم حین و کاتب کیا کر دیں، لکھ دیں گے۔ تو ہم نے موجات بسیطہ مشروطہ عامہ کی بھی نکیز نکال لی، کیا نکال لی، بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصحاب بالامکان لم حین و کاتب، یہ کیا ہو گیا، ہماری نکیز کیا ہوگی، نکل گئی۔ اب آتے ہیں مطلقہ عامہ کی طرف، اور مطلقہ عامہ کی نکیز آپ کو پتہ کیا تھی، مطلقہ عامہ کی نکیز تھی دائمہ مطلقہ، کیا تھی، دائمہ مطلقہ۔ اور دائمہ مطلقہ کے اندر جہت کیا ذکر ہوتی ہے، بالدوام ذکر ہوتی ہے، بالدوام ذکر ہوتی ہے۔ اب اس مطلقہ عامہ لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصحاب بالفعل کی کیا کرنی ہے، ہم نے نکیز نکالنی ہے۔ اور نکیز نکالنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر موجبہ ہو تو کیا کر دیتے ہیں، موجبہ ہو تو کیا کرتے ہیں، سالبہ کر دیتے ہیں، اور کلیہ تو کیا کر دیتے ہیں، جزیہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصحاب، لا شیء یہ کیا سالبہ ہے، اور لا شیء من الکاتب متحرک الاصحاب، کوئی کاتب متحرک الاصحاب نہیں ہے 3 زمانوں میں، تو یہ کیا کلیہ ہے، یہ سالبہ بھی ہے اور کیا ہے، کلیہ بھی ہے۔ اب اس کی نکیز کیا آئے گی، موجبہ آئے گی اور جزیہ آئے گی، موجبہ آئے گی اور جزیہ آئے گی۔ تو اس کی موجبہ اور جزیہ کیسے نکالیں گے، یہاں پر کیا ہے، لا شیء من الکاتب متحرک الاصحاب۔ اب یہاں پر ہم نے موجیہ جزیہ نکالنی ہے، جزیہ نکالنے کیا کریں گے، لا شیء من الکاتب، یہاں پر کیا کریں، بعض الکاتب، بعض الکاتب۔ اب جو کہ یہ سالبہ یہاں پہ جزیہ نکالنے ہیں تو متحرک الاصحاب، متحرک الاصحاب، بعض الکاتب متحرک الاصحاب، دائمہ مطلقہ کی جہت کیا ہے، بالدوام ہے، تو یہاں پر بالدوام کیا کر دیں گے، لکھ دیں گے۔ تو یہ ہم نے مطلقہ عامہ کی بھی نکیز ہم نے نکال دی، کیا ہے، بعض الکاتب متحرک الاصحاب بالدوام، بعض الکاتب متحرک الاصحاب بالدوام۔ اب یہ دونوں نکیزیں جو ہم نے موجات بسیطہ کی نکال لی، اب اس کے آگے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اسے شرطیہ، ان دونوں کو شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو بنانا ہے۔ اور مانعۃ الخلو بنانے کا طریقہ کیا ہے، شروع میں اما لگا دیں گے، شروع میں پہلے نکیز کے ساتھ اما لگا دیں گے، پھر دوسری کے شروع میں کیا لگا دیں گے، او یا اما لگا دیتے ہیں، وہاں پر بھی کیا کریں گے، او لگا دیں گے یا اما لگا دیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصحاب بالکامل حین و کاتب، حین و کاتب، تو اس کے ساتھ اما لگا دو، تو کیا ہو جائے گا،
इम्मा बादुल कातिबी लैसा बिमुतहर्रिक लसा बिल-इम्कान हिना कातिबुन, तो यहाँ पर लिख देंगे इम्मा बादुल कातिबी लैसा बिमुतहर्रिक लसा बिल-इम्कान हिना हुआ कातिबुन, हिना हुआ कातिबुन। अब दूसरे के साथ क्या लगाना, इम्मा लगा देते हैं, तो बादुल कातिब मुतहर्रिक लसा बिदवामी, तो इसके लगा देंगे व इम्मा बादुल कातिब मुतहर्रिक लसा बिदवामी। तो ये शर्तिया मुनफसिला मानतुल हुरूफ भी हमने क्या कर लिया, बना लिया। शर्तिया मुनफसिला मानतुल हुरूफ क्या हुआ, इम्मा बादुल कातिबी लैसा बिमुतहर्रिक लसा बिल इम्कान हिना हुआ कातिबुन, हिना हुआ कातिबुन। मुमकिन है कि या तो बाद कातिब जो मुतहर्रिक लसा ना हो जिस वक्त वो कातिब हो, जिस वक्त वो क्या हो, कातिब हो, जिस वक्त वो कातिब हो। ये क्या है, कज़िया मुनफसिला मानतुल हुरूफ। इस तरह इम्मा बादुल कातिब मुतहर्रिक लसा बिदवामी, या तो बाद कातिब क्या है, मुतहर्रिकुल असाबे हैं हमेशा, मुतहर्रिकुल असाबे बिदवाम दायमन हमेशा है। तो ये क्या हो गया, कज़िया मुनफसिला मानतुल खुलू हो गया। अब ये जो कज़िया मुनफसिला मानतुल खुलू है, यही हमारी नकीज़ है मशरूता खासा की। और मशरूता खासा क्या था, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबे बिज़रूरति मादामा कातिबन ला दाइमन, ला दाइमन, ये इसकी नकीज़ है, ये इसकी नकीज़ है। अब देखो ये नकीज़ इसकी है, तो ये जो मशरूता खासा है ये क्या हुआ, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबी, हर कातिब जो है वो मुतहर्रिकुल असाबे हैं यकीनी तौर पर जब तक वो कातिब है, ना कि हमेशा। ये क्या है, सादिक है, सच्चा है। हर कातिब जो मुतहर्रिकुल असाबे हैं यकीनी तौर पर जब तक वो क्या है, कातिब है। जब तक वो कातिब है तब तक उसकी उंगलियाँ हिलती रहेंगी, ना कि हमेशा उसकी उंगलियाँ हिलती रहेंगी। जब तक ज़ाते मौसूफ़ वस्फ़ बनाने के साथ, यानी जब वो कातिब है तब तक क्या होगी, उसकी उंगलियाँ हिलेगी। तो ये क्या है, सच्चा है। अब ये जो हमने कज़िया मुनफसिला मानतुल खुलूफ इसकी नकीज़ निकाली, ये दोनों झूठी हैं। क्या है, दोनों झूठी हैं, दोनों झूठी हैं। तो जब ये दोनों झूठी हैं तो ये सच्चा हुआ है झूठा, ये क्या हुआ, सच्चा हुआ झूठा हुआ, तो ये क्या बन गई, इसकी नकीज़ बन जाएगी। अब देखो मैंने कहा इम्मा बादुल कातिब लैसा बिमुतहर्रिक लसा बिल-इम्कान हिना कातिबुन, कि या तो बाद कातिब जो है वो मुतहर्रिकुल असाबे नहीं है मुमकिन तौर पर जब कातिब, यानी आसान तर्जुमा ये होगा कि मुमकिन है कि या तो बाद कातिब मुतहर्रिकुल असाबे ना हो जिस वक्त कातिब हो। क्या जब जिस वक्त वो कातिब होंगे उनका मुतहर्रिकुल असाबे ना होना मुमकिन है, नहीं। जब वो कातिब होंगे वो क्या होंगे, लिख रहे होंगे। तो ये क्या है, झूठा है। इस तरह दूसरा भी झूठा है, वही मबादुल कातिब मुतहर्रिकुल असाबे बिदवामी, या तो बाद कातिब क्या है, मुतहर्रिकुल असाबे हमेशा। क्या जो बाद कातिब हैं वो हमेशा मुतहर्रिकुल असाबे हैं, नहीं, जब तक वो क्या लिख रहेंगे। तो दोनों क्या है, झूठे हैं, दोनों क्या है, झूठे हैं। तो ये मशरूता खासा की भी हमने क्या कर दी, नकीज़ निकाल ली, मशरूता खासा की भी नकीज़ निकल गई। तो साहिब किताब तरीका खाली बता देंगे और किसी की भी नकीज़ निकाल कर नहीं बताएंगे। ये इंशाअल्लाह ताला हम बड़ी किताबों में आगे पढ़ेंगे। तो कहते हैं व नकाइजुल मुरक्कबात मिनहा, और मुरक्कबात की नकीज़ें मिनहा, और में से बात जो है मफ़हूमुन, वो मफ़हूम है मुरद्ददुन, जो लुटाया गया हो बैन नकीज़ई बिसाइतिहा, इनकी बसीतों की नकीज़ों के दरमियान, इनकी बसीतों की नकीज़ों के दरमियान, यानी इन्हीं की नकीज़ें जो हैं, इनकी नकीज़ें बसाइत बनाकर इनके मुरक्कबा जो है इनकी क्या कर दें, इनकी बसाइत बनाकर, इनकी नकीज़ें बनाकर, शर्तिया मुनफसिला बनाकर, वही क्या हो जाएगी, इनकी नकीज़ें हो जाएंगी, वही क्या हो जाएंगी, इनकी नकीज़ें हो जाएंगी। मफ़हूम मुरद्ददुन, वो मफ़हूम है जो लुटाया गया हो बैन नकीज़ई बसाइतिहा, इन्हीं की बसीतों की नकीज़ों के दरमियान। व तफसील हो, और तफसील जो है युतलबु, और तफसील को तलब किया जाता है, तलब किया जाए। व तफसील युतलब, और तफसील को तलब किया जाए मिन मुतव्वलातिल फ़न्नी, मुतव्वलात फ़न में, यानी बड़ी इस फ़न की बड़ी किताबों के अंदर क्या है, तफसील को तलब किया जाए। यहाँ पर अगर मशरूता खासा की सिर्फ नकीज़ ज़िक्र की जाती तो कितना क्या हो जाता, तवील हो जाता, इसका ज़िक्र नहीं की। तो आज हमने मुजाद मुरक्कबात के दरमियान भी तनाकुज़ के बारे में क्या कर लिया, सीख लिया मुरक्कबात। तो पिछले सबक के अंदर हमने मखसूसा के दरमियान तनाकुज़ के बारे में सीखा, फिर मखसूरा मुसव्वरा के दरमियान, फिर मौजा बसीदा। आज इंशाअल्लाह ताला हमने मुजाद मुरक्कबात के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।